Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ईश्वर नामे गौरव हो। For today meditation, Psalms 81 chapter, 8th verse, 11th verse and 13th verse. आज के ध्यान के लिए भजन संहिता 81 उसका 8, 11 और 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। আর আজকে ধ্যান করার জন্য গীত সংহিতা তার 81, 11, 13 আর 11, 8 আর 13 ধ্যান করব। হে আমার প্রজালোক শোনো, আমি তোমার কাছে সাক্ষ্য দিব। হে ইসরায়েল, তুমি যদি আমার কথা শুনো, তোমার মধ্যে বিদেশি কোনো দেবতা থাকিবে না। কিন্তু আমার প্রজাগণ আমার রব শুনিল না, ইসরায়েল আমাকে চাইল না। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। यदि परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। Hear, O my people, and I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me. But my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ईश्वर नामे गौरव हो। Here, God expecting from the people of God to hear His voice. यहाँ पर परमेश्वर के लोग की जी में यही अपेक्षा करता है कि वो ईश्वर की आवाज को सुने। আর এখানে ঈশ্বরের লোকেরা যারা অপেক্ষা করছে, যারা ঈশ্বরের আওয়াজকে শুনবে। Dear child of God, in the last days, so many children of God deceived by so many voices. आज इन अंतिम दिनों में आज अनेक लोग अन्य कई प्रकार की आवाज को सुन करके धोखे खा रहे हैं। আর আজকে এই শেষ দিনে লোকেরা অন্য অন্য আওয়াজকে শুনে যারা অনেকে প্রতারিত হচ্ছে। Instead of hearing the voice of God, they are hearing so many strange voices in their life. अपने जीवन में ईश्वर की आवाज को सुनने के बजाय कई प्रकार के पराये अन्य आवाजों की ओर वे लोग कान लगा रहे हैं। আর তারা নিজের জীবনে ঈশ্বরের আওয়াজকে না শুনে নানান সময় তারা অন্যের আওয়াজের দিকে কান ফেরে। Devil very cunningly giving so many voices through so many people and deceiving the children of God. शैतान कई प्रकार की आवाजों के द्वारा कई प्रकार के परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर की ओर से वो भटका रहा है। আর শয়তান নানান ধরনের আওয়াজের দ্বারা যারা যারা ঈশ্বরের সন্তান তাদেরকে বিপদে নিয়ে যাচ্ছে। Dear child of God, according to the word of God, God can speak even through the birds and animals. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम कहते हैं कि परमेश्वर पक्षियों के द्वारा और जानवरों के द्वारा भी हमसे बातें कर सकता है। আর এই ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যের আধারে আমি আপনাদের কাছে এই কথা বলতে পারি যে তিনি পাখি পক্ষীদের দ্বারাও তিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলে। But today we are going to meditate about the voice of man and voice of devil and voice of God. आज हम लोग जो ध्यान करने जा रहे हैं वो विषय है मनुष्य की आवाज, शैतान की आवाज और ईश्वर की आवाज। কিন্তু আজকে যা আমরা ধ্যান করতে যাচ্ছি তা হলো মানুষের আওয়াজ, শয়তানের আওয়াজ এবং ঈশ্বরের আওয়াজ। When we read Genesis 3rd chapter 1st verse, उत्पत्ति की किताब उसके 3रे अध्याय और पहले वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, আদি তার 3 অধ্যায় আর যখন প্রথম পত্র আমরা দেখি, there we are seeing that man's instead of speaking with God, speaking with the devil, and devil spoken with the Eve. और हम वहां पर देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर से बात करने के बजाय वो शैतान से बात कर रहा है और शैतान भी हव्वा के साथ बात कर रहा है। আর এখানে আমরা দেখি মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে কথা না বলে মানুষ শয়তানের সঙ্গে কথা বলছে এবং শয়তান এখানে হওয়ার সঙ্গে কথা বলছে। Acts 12 chapter 22 verse says, प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, आप प्रेरित তার 12 অধ্যায় 22 পদে লেখা আছে, when Herod going on preaching to the people, it is very sweet and convince the people. और जब हेरोद लोगों के मध्य में खड़े होकर के प्रचार कर रहा था तो उसका भाषण लोगों के लिए बहुत ही मधुर और बहुत ही सुखदायक जान पड़ा। আর যখন হেরোদ তিনি লোকেদের মাঝে দাঁড়িয়ে যখন কথা বলছিলেন তখন তার আওয়াজও অত্যন্ত শ্রুতি মধুর হয়ে হচ্ছিল বলে লেখা আছে। People shouting that this is a voice of God, not voice of man. उस समय में लोग उस हेरोद की भाषण को सुन करके ऊंचे जोर से पुकार उठे, ये मनुष्य का नहीं किंतु परमेश्वर का शब्द है।
আর সেই সময় লোকেরা হেরোদের কথা শুনে তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, এটি তো কোনো ঈশ্বরের আওয়াজ, কোনো মানুষের নয়। God smite him, immediately he died. उसी समय में परमेश्वर ने उसको मारा और वो तुरंत मर गया। আর সেই সময় ঈশ্বর তাকে আঘাত করলো আর সে তৎক্ষণাৎ মারা গেল। As we read in Genesis 3rd chapter 1st verse and Matthew 4th chapter 3rd verse says, जिस प्रकार हम लोग उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के पहले वचन में पढ़ा, उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 3 वचन में इस प्रकार लिखा है। আর যেভাবে আমরা আদি তার 3 অধ্যায় প্রথম পদে দেখলাম, সেইভাবে মথি তার 4 অধ্যায় 3 পদে আমরা এইভাবে দেখি, devil every time questioning the people of God. शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों से सवाल पूछते आ रहा है। আর শয়তান সর্বসময় ঈশ্বরের লোকেদের কাছে নানান প্রশ্ন করে বেড়ায়। Whenever question comes in your life, that is the voice of the devil. जब कभी भी सवाल आपके अंदर उठता है, वो एक शैतान की आवाज होता है। আর যখন অনেক শব্দ, অনেক রব, অনেক প্রশ্ন যখন আপনার জীবনে ওঠে, অনেক সময় শয়তানের কাছ থেকে আসে। God never put a question before you. God will console you and comfort you, and God will give the good right and counsel. परमेश्वर कभी भी आपके अंदर एक सवाल नहीं डालेगा, अपितु उसके बदले में वो आपको शांति, तसल्ली और परमेश्वर एक सही प्रकार की अगुवाई आपको देगा। আর ঈশ্বর কখনো আপনাকে প্রশ্নের মধ্যে ফেলে বিভ্রান্ত করবে না, কিন্তু আপনি আপনার তার শান্তি, তার পরিচালনা দিয়ে আপনাকে চালাবে। Our saints taught us that first voice when you hear, it is the voice of God. हमारे संतों ने इस प्रकार सिखाया है कि दिन में जब पहली बार परमेश्वर की, जब हम एक कोई शब्द को सुनते हैं तो वो ईश्वर की आवाज होना चाहिए। আর আমাদের সাধুগণ এইভাবে আমাদের শেখায়, দিনের শুরুতে যখন আমরা প্রথম রব শুনি, সেটা যেন ঈশ্বরেরই হয়। Second voice and question voice, it is from the devil. दूसरा आवाज सवाल से भरा हुआ शब्द शैतान का होता है। আর দ্বিতীয় রব যা শুধু প্রশ্নে ভরপুর, সেটা শয়তানের দ্বারাই আসে। They will question the Lord Jesus Christ thrice and going on telling and taking the word of God and questioning him. शैतान निरंतर लगातार 3 बार यीशु मसीह के सामने वचन को पेश करते हुए सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल पूछता चला गया। আর শয়তান 3 বার তিনি নানান প্রশ্নের দ্বারা প্রভু যিশুকে নানানবার বিব্রত করতে লাগলো। Dear child of God, you have to just understand, and you must have the wisdom and knowledge and discerning spirit, which is a right voice. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे अंदर समझ होना, ज्ञान होना, परखने की क्षमता होना, इस बात को परखने के लिए कि कौन सी आवाज सही आवाज है। হে ঈশ্বরের লোকেরা, আমাদের মধ্যে এই জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সমস্ত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার এই বুদ্ধি থাকা অত্যন্ত দরকার যে কোন আওয়াজ ঠিক আওয়াজ। Thirdly, we are seeing the God's voice. You go and read the Psalms 29 chapter. There we are seeing the voice of God. तीसरी आवाज परमेश्वर की आवाज भजन संहिता 29 गीत में आप लोग खुद ही पढ़ करके देख लीजिएगा। আর তৃতীয় আওয়াজ ঈশ্বরের রব, যা 29 গীতে আপনার নিজেরা পড়ে দেখুন। So many times it is a mentioned voice of God. कई बार ईश्वर की आवाज के विषय में उल्लेख किया गया है। আর অনেকবার ঈশ্বরের রবের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। But Psalms 81 chapter 8 and 11th verse says, my people not hearken my voice. लेकिन भजन संहिता 81 के 8 और 11 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा मेरी नहीं सुनती। কিন্তু গীত সংহিতা তার 81 8 এবং 11 পদে লেখা আছে, আমার প্রজারা আমার রব শোনে না। Dear child of God, in the last days you must recognize and you must discerning the voice of man, otherwise you will deceive and you will lose the eternal kingdom of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन अंतिम दिनों में मनुष्य की आवाज क्या है उसे समझ के, परख के अगर अपने जीवन को नहीं संभालेंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। হে ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানেরা, মানুষের রব কি সেটা যদি না বিবেচনা করে, না বুঝে যদি গ্রহণ করেন, তাহলে আমাদের জীবন থেকে অনন্ত জীবন চলে যাবে। Nowadays so many people deceived by the man's voice. आज कई लोग मनुष्य की आवाज को सुन करके भरमाए जा रहे हैं। আর আজকে কত লোক যারা মানুষের রবকে শুনে তারা প্রতারিত হচ্ছে। Few things I want to put before you that you may understand how the man deceiving the others. कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस रीति से मनुष्य एक मनुष्य को धोखा दे रहा है। আর কিছু বিষয় আমি আপনাদের কাছে রাখবো যার দ্বারা আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে মানুষ মানুষকে প্রতারিত করছে।
Proverbs 7 chapter 21 verse says, नीति वचन 7वें अध्याय और उसके 21 वचन कहता है, আর হিতোপদেশ তার 7 অধ্যায় 21 পদে এইভাবে বলছে, Proverbs 7 chapter 21 verse says, fair speech will deceive the people and make them to commit the sin. और 7 अध्याय के 21 वचन इस प्रकार कहता है कि चिकनी चिकनी चुपड़ी बातें जो है वो लोगों को वश में करके उन्हें पाप में गिरा देता है। আর 7 অধ্যায় 21 পদে এইভাবে বলছে, মধুর বাক্য যে তার চিত্তকে হরণ করে এবং তার চাটুবাদ লোককে অনন্ত নরকের দিকে নিয়ে যায়। So many people, they are not understanding how the people speech a fair speech and cunningly deceiving and taking to the sinful life. कई लोग इस बात को समझने नहीं पाते कि मनुष्य की स्थिति से माया रूपी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें बोल के उन्हें आकर्षित करते हुए धीरे धीरे उसे पाप में फंसाते गिराते चले जाता है। আর অনেক সময় লোকেরা এইটা বোঝে না যে মানুষ তাদের মিষ্টি কথায়, তাদের সেই তৈলাক্ত কথায় তাদেরকে বুঝিয়ে আস্তে আস্তে তাদেরকে সেই অনন্ত পাপের দিকে নিয়ে যায়। That's why people commit the sin against God. और इस रीति से मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध में पाप कर बैठते हैं। আর এইভাবে মানুষেরা আস্তে আস্তে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করে। About drinking alcohol and smoking cigarette and adultery and so many things when they are doing, it is because of the fair speech of the others and they will commit the sin. दूसरे लोगों की माया और चिकनी चुपड़ी बातों को सुन करके लोग उसमें फंस करके धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं और कई प्रकार के पापों में वे लोग फंस जाते हैं। আর এই ধরনের মিষ্টি মিষ্টি কথা, এই ধরনের তৈলাক্ত মিশ্রিত কথা শুনে লোকেরা নানান সময় দেখা গেছে তারা ধূমপানে, মদ্যপান অবস্থায় কিংবা যৌন জড়িত দোষে তারা জড়িত হয়। That's why so many children of God deceived by the people and very easily they commit the sin against God. इस रीति से कई लोग इस लोगों के माया में फंस करके धोखा खा जाते हैं, ईश्वर के विरुद्ध में पाप कर बैठते हैं। আর অনেক সময় লোকেরা এই ধরনের মায়া জালে তারা জর্জরিত হয়ে তারা ধোঁকা খেয়ে যায়। Even chosen people, the believers who took the water baptism, received the Holy Spirit also, when they met the friends and colleagues and working place in the by the neighbors, just by the words of the fair speech, they fall in the sin. इतने तो भी ऐसे भी हैं कि बहुत सारे चुने हुए लोग जो लोग प्रभु को जानते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया है, वे भी अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, संघ कर्मियों के साथ रहते हुए उनकी बातों में आकर के इस प्रकार के पाप कर बैठते हैं। আর শুধু তাই নয়, এমন অনেক মনোনীত লোক আছে যারা জলদীক্ষা নেয়, যারা পবিত্র আত্মার অভিষেক পেয়েছে, তারা তাদের বন্ধুদের কথায়, তাদের সহপাঠীর কথায়, তারা যেখানে যেখানে আছে তাদের প্রতিবেশীদের কথায় এসে তারা সেই ধরনের চালাকিতে আবদ্ধ হয়ে তারা পাপে চলে যায়। Sad to say, our children, especially young people, they are deceived by the society and friends. Very easily they are falling into the sin. बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि हमारे जवान लोग जो आज के जवान हैं, समाज के द्वारा और अपने दोस्तों की बातों में आकर के इस प्रकार के पाप में बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। আর খুব দুঃখের সহকারে বলতে হয়, আমাদের যারা যুবক তারা তাদের বন্ধুদের কথাবার্তায় খুব সহজেই তারা এই জগতের পাপে লিপ্ত হয়। When the people speak with you with a fair speech, you have to alert and you must be very careful to escape from the situation. जब कोई भी आपसे इस प्रकार माया भरा हुआ चिकनी चुपड़ी बातें करे, आप बहुत ही सावधान होना और चालाकी से उस अवस्था से आपको बचना चाहिए। আর যখনই কেউ আপনাদের সঙ্গে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে, খুব তৈল মিশ্রিত কথা বলবে, তখন আপনারা অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে তার এই সমস্ত কথা বুঝে তার সঙ্গে মিশবে। Malachi 2nd chapter 14 and 15th verse says, मलाकी की किताब दूसरे अध्याय के 14 और 15 वचन में लिखा है, মালাকি তার 2 অধ্যায় 14 এবং 15 পদে লেখা আছে, we should let not deal any other person in other intention. हम लोग किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे अर्थ के साथ या आग्रह के साथ नहीं मिलना चाहिए। আর আমাদের অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষ কোনো আগ্রহ নিয়ে
কিংবা অন্য কোনো ইচ্ছা নিয়ে তাদের সঙ্গে মিলেমিশা করা উচিত নয়। Nowadays, what happening in the world? इन दिनों में जगत में क्या हो रहा है? আর এই দিনে জগতে কি হচ্ছে? They are loving the wives, same time they are giving heart love to another girl. उन लोग अपने पत्नी को प्रेम तो करते हैं, किंतु साथ ही साथ पराय स्त्री के ऊपर भी अपनी नजर रखते हैं। আর তারা তো নিজের স্ত্রীকে তো প্রেম করে, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য স্ত্রীর উপরেও তারা নজর রাখে। Dear child of God, so many people, they are loving others and they are loving the wives, same time wives also loving the husband, but they have giving the heart to another person. कई बार पति लोग अपने पत्नी को प्रेम करते हैं, उसके अलावा भी अन्य और नजर पराय स्त्री की ओर नजर रखते हैं। उसी प्रकार स्त्री लोग भी अपने स्वामी को प्रेम करते हैं, लेकिन उनका मन भी कई बार अन्य लोगों की ओर बहक जाता है। আর অনেক সময় স্বামীরা তার স্ত্রীকে তো প্রেম করে এবং তারপরে তারা অন্য স্ত্রীর দিকে নজর রাখে, ঠিক সেই রকমই স্ত্রীরাও তার স্বামীদেরকে প্রেম করার পরও অন্য পুরুষের দিকে তাদের নজর থাকে। Dear child of God, Proverbs 5 chapter 18th verse says, नीति वचन 5वें अध्याय के 18 वचन कहता है, আর হিতোপদেশ তার 5:18 পদে বলছে, rejoice with the wife of thy youth. और तेरे जवानी के पत्नी के साथ तू आनंदित रह। আর তুমি আপন যৌবনের ভার্যার সাথে আমোদ করো। You should not deceive your wife, you should not deceive your husband. तू अपने पति या अपने पति को धोखा नहीं देना। আর তুমি তোমার স্বামী কিংবা তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রতারিত করো না। Don't hear other voice and deceive your life. अन्य आवाजों को सुन करके अपने जीवन को नष्ट ना करें। আর অন্যের আওয়াজকে শুনে নিজের জীবনকে নষ্ট করবেন না। Nowadays, so many people deceived by the food. आज कई लोग भोजन पदार्थ के द्वारा धोखा खा रहे हैं। আর আজকে অনেক লোকেরা ভোজন পদার্থের দ্বারাও তারা প্রতারিত হচ্ছে। Proverbs 20 chapter 17th verse. नीति वचन 20वां अध्याय 17 वचन में, আর হিতোপদেশ তার 20 অধ্যায় 17 পদে, And Proverbs 23rd chapter 3rd verse says, और नीति वचन 33वें अध्याय का 3रा वचन, আর হিতোপদেশ তার 23 অধ্যায় 3 পদ। they will do the deceitfully to the people, mixing the witchcraft things in the food and giving to the others. और वे लोग चोरी छुपे खाने में जादू मंत्र विषयों को डाल करके दूसरों को खिलाते हैं। আর তারা লুকিয়ে লুকিয়ে খাবারের মধ্যে তন্ত্রমন্ত্র করে তারা অন্যজনকে খাইয়ে দেয়। People not understanding the voice of man. मनुष्य ईश्वर की आवाज को समझने नहीं पाता। আর মানুষেরা ঈশ্বরের আওয়াজকে এখনো বুঝতে পারছে না। People not understanding voice of man. मनुष्य जो है मनुष्य की आवाज को सुनने नहीं पाता। আর মানুষের আওয়াজকেও শুনতে পায় না। With their lovingly they will come and give the food something sweet they will eat. बहुत ही प्रेम से आकर के वो लोग मीठा देते हैं और ये लोग उसको खा लेते हैं। অত্যন্ত প্রেম সহকারে এসে তারা মিষ্টি দেয় আর তারা খেয়ে ফেলে। First of all, deceitful by the chocolate only people will deceive. चॉकलेट दे करके या मिठाई दे करके लोगों को धोखा देते हैं। আর চকলেট কিংবা মিষ্টি দেখে লোকেরা তাদেরকে প্রতারিত করে। Proverbs 23rd chapter 6th verse you can read. नीति वचन 23 के 6 वचन में आप इस बात को पढ़ सकते हो। আর হিতোপদেশ তার 23 অধ্যায় 6 পদে আপনারা এই বিষয়কে পড়তে পারেন। In the chocolate, in the sweets, they will give something they will eat and they are suffer like anything in their life. चॉकलेट हो या मिठाई हो, उसमें कुछ बातों को मिला करके देते हैं और उनका जीवन पीड़ित हो जाता है। আর চকলেট কিংবা এই ধরনের কোন মিষ্টির মধ্যে ওই সমস্ত তন্ত্রতন্ত্র মিলিয়ে তাদেরকে খাওয়ানোর পরে তাদের জীবনে নানান পীড়া আসে। In a Secunderabad, one good boy who are first in class, first in school. सिकंदराबाद में एक बहुत ही अच्छा एक लड़का था जो अपने स्कूल में अपने क्लास में हमेशा प्रथम आता था। আর সিকান্দ্রাবাদে একটি যুব ছেলে ছিল যে তার স্কুলে এবং ক্লাসে প্রথম আসতো। The boys only with jealousy he gave the sweet to that boy. और अन्य उसके जो दोस्त लड़के लोग थे, ईर्ष्या से उस लड़के को मिठाई खाने को दिया। আর অন্য ছেলেরা তার উপর ঈর্ষা করার কারণে তাকে মিষ্টি খেতে দিল। All the boils came in his body like a Job and he suffered. We prayed sometime and somewhat he healed. Suddenly he died. और उसके शरीर में मिठाई खाने के तुरंत बाद सिर से लेकर के पांव तक पूरा फोड़ा जैसे अयूब को हुआ था उसके शरीर में हो गया। कुछ दिनों तक हम उसके लिए प्रार्थना किया, थोड़ा सा असर करके चंगाई तो मिला, किंतु कुछ दिनों के बाद वो लड़का मर गया। আর সেই মিষ্টি খাওয়ার কারণে সমস্ত শরীরে তার ইয়োবের ন্যায় ফোঁড়া হলো। আমাদের কাছে এলো, আমরা কিছুদিন তার জন্য প্রার্থনা করলাম,
কিছুটা তো সুস্থ হয়েছিল কিন্তু শেষে সে মারা গেল। You must understand the voice of the man, how the cunningly they will come and destroy your life. कितने चालाकी से मनुष्य जो आकर के आपके जीवन को नष्ट करने के लिए बातें करते हैं, ऐसी आवाज के संबंध में सावधान रहना, समझना। আর কত চালাকি সহকারে মানুষেরা আপনাদের জীবনে এসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলে, এই চালাকিটাকে আপনারা বুঝবেন এবং সেইভাবেই চলবেন। Proverbs 23rd chapter 7th verse says, by the deceitful drinks so many people deceived. और 23 अध्याय नीति वचन 23 के 7 वचन में पढ़ने के समय में कई प्रकार के पीने की वस्तु में भी लोग धोखा दे देते हैं। আর হিতোপদেশ 23:27 যখন আমরা দেখি এমন অনেক বিষয় আছে যা পানীয়র মধ্যে দিয়ে লোকেদের ক্ষতি করে। In alcohol, in drinks, otherwise in Coca-Cola also they will give something, you will be spoiled because you are not understanding the voice of man. मनुष्य की आवाज ना समझने के कारण, उनकी चालाकी को ना समझने के कारण कई लोग पीने के पदार्थ में जैसे कि कोका कोला हो या अन्य पदार्थों में कुछ मिला करके दे देते हैं। আর মানুষের চালাকিকে তারা না বোঝার কারণে, না বোঝার চেষ্টা করার কারণে তাদেরকে অনেক সময় কোকোকোলা কিংবা ওই ধরনের পানীয়র মধ্যে মাদক জাতীয় জিনিস দিয়ে তাদেরকে পান করানো হয়। I have no time to explain all the testimonies, but so many people are deceived like that and they died and they suffer in the sickness. ऐसे कई प्रकार की गवाही है, लेकिन सारी गवाहियों को बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इस प्रकार की बातों में आने के कारण कई लोग कई प्रकार की बीमारी में पड़ गए, कई लोग कई प्रकार की पीड़ाओं को उठाए और कई लोग तो चल बसे। আর এই ধরনের সমস্ত সাক্ষ্য দেবার মতন কিংবা বলার মতন সময় নয়। এই ধরনের চালাকিতে পড়ে অনেক লোকেরা নানান সময় নানান রোগে, নানান অসুস্থতায় পড়েছিল এবং অনেকে তো মারা গেল। Proverbs 23rd chapter 8 verse, deceitful food also people will eat and they are with a stomachache, so many pains and so many sickness enter in their life. नीति वचन 23वें अध्याय की 8 वचन में भोजन पदार्थों में भी कई प्रकार की बातों को मिलाए जाने के कारण उनके पेट में दर्द होना, बीमारी पड़ जाना, नाना प्रकार की समस्या में गिर जाना। আর হিতোপদেশ 23:8 অনুযায়ী ভোজন পদার্থের মধ্যে নানান জিনিস মেশানোর কারণে তাদের পেটের ব্যথা, তাদের অসুস্থতা হওয়া এবং সেইতে অনেক সময় পীড়িত হয়ে যাওয়া। Morsel, otherwise shall thou vomit up. That means people when they are given the food, so many people vomit it. After that the power of the evil work in their life. 8वें वचन इस प्रकार कहता है, जो गोर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, अर्थात उसे खाने के कारण उस तुम्हारे जीवन में एक समस्या आएगा। আর 23:8 এই রকম ভাবে বলছে, তুমি যা গ্রাস খাইয়েছো তাহা বমন করিতে হবে আর এর দ্বারা তুমি নানান সময় ব্যথিত হবে। Nowadays so many people deceived by the WhatsApp. आज लोग व्हाट्सएप के कारण भरमाए जा रहे हैं। আর আজকে লোকেরা হোয়াটসঅ্যাপের কারণে প্রতারিত হচ্ছে। Jeremiah 9 chapter 4th verse says, यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, আজ জিরমিয়া তার 9 অধ্যায় 4 পদে লেখা আছে, deceiving the neighbors, speaking lies. झूठी बातों को बोल करके अपने पड़ोसियों को धोखा देना या भरमाना। আর মিথ্যে কথা বলে নিজের প্রতিবেশীকে প্রতারিত করা। Nowadays new generation, they have the new photograph in the mobile. They been taking the girl like this and they only take the mobile in the photo in the mobile. आजकल की नई पीढ़ी के लोग मोबाइल फोन को लेकर के अपने साथियों के साथ या किसी लड़की के साथ मिलकर के सेल्फी लेते हैं, अपना फोटो को लेते हैं और धोखा देते हैं। আর আজকের ছেলেমেয়েরা মোবাইল নিয়ে তার বন্ধু কিংবা বান্ধবীদের সঙ্গে সেলফি নিয়ে তারা অনেক সময় একে অপরকে প্রতারিত করছে। That girl unable to understand the boy's voice, with lovingly he came and talk one boy and take the photograph and cheating her and blackmailing her every day. ये लड़की लड़के की आवाज को समझने नहीं पाती कि वो किस उद्देश्य के साथ ये करता है। वो तो प्रेम के साथ उसके साथ वो फोटो को लेती है, किंतु ये लड़का उस फोटो को लेकर के उसके बाद उसे सताता रहता है। আর এই মেয়েটি বুঝতে পারে না যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই ছেলেটি তার সঙ্গে মেলামেশা করছে এবং তারপরে সেলফি নিয়ে তাকে সেই ছবির দ্বারা তাকে প্রতিদিন প্রতারিত করা। One boy going on talking in the WhatsApp day and night. One day the girl stopped to speak with that boy. एक लड़का एक लड़की के साथ हमेशा व्हाट्सएप में बातें करता रहता था। अचानक
उस एक दिन उस लड़की ने उस लड़के के साथ बात करना बंद कर दिया। আর একটা ছেলে ছিল যে প্রতিদিন হোয়াটসঅ্যাপের দ্বারা একটি মেয়ের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলতো, আর একদিন সেই মেয়েটি সেই ছেলেটিকে কথা বলার বিষয়ে বারণ করে দিল। Very seriously, that boy went to that girl's house and killed the girl. बहुत ही गंभीर अवस्था में ये लड़का उस लड़की के घर में गया और उस लड़की को मार डाला। আর খুব গম্ভীর অবস্থা নিয়ে এই ছেলেটি সেই মেয়েটির ঘরে গেল এবং সেই মেয়েটিকে মেরে ফেললো। Amos 2nd chapter 6th verse says, आमोस की किताब उसके दूसरे अध्याय के 6 वचन में, আর আমোস তার 2 অধ্যায় 6 পদে, sold the righteous. That means so many girls nowadays, poor girls, they are selling for the money. आज बहुत सारे धर्मियों को बेचा जा रहा है, दीन और दरिद्र ये लड़कियों को बेचा पैसों के लिए बेचा जा रहा है। আর আজকে অনেক ধার্মিককে বিক্রি করা হচ্ছে, দিন এবং দরিদ্র এই ধরনের মেয়েদেরকে বিক্রি করা হচ্ছে। Dear child of God, you go and read in the Micah 7th chapter 5th verse and Isaiah 2nd chapter 22 verse and 1 Corinthians 6th chapter 9 and 10 when we read मीका की किताब उसके 7:5. 5वें अध्याय के 7वें अध्याय के 5 वचन में, यशायाह की किताब दूसरे अध्याय के 22 वचन में, 1 Corinthians 6 पहला कोरिन्थी उसके 6 अध्याय के 9 और 10 वचन में पढ़ने के समय में, আর মিখা তার 7 অধ্যায় 5 পদে, যিশায়া তার 2 অধ্যায় 22 পদে এবং প্রথম করিন্থী যখন দেখবেন তার মধ্যে, when they spoil their life, they are not inherit the kingdom of God. वे लोग जो अपने जीवन को नष्ट कर बैठते हैं तो परमेश्वर का राज्य उनके लिए नहीं होता है। আর যারা এই রকম অবস্থায় নিজের জীবনকে নষ্ট করে ফেলবে তারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। In the Bible also we are seeing that how the people deceive by the man's voice. और हम लोग धर्मशास्त्र में देखने पाते हैं कि मनुष्य की आवाज को सुन करके किस प्रकार धोखा खाता है। আর আমরা ঈশ্বরের বাক্যতে দেখি মানুষ মানুষের আওয়াজকে শুনে কিভাবে তারা প্রতারিত হয়। Adam just deceived by the voice of his own wife Eve. आदम अपने ही पत्नी हवा की बातों में भरमाया गया। আর আদম সে তার স্ত্রী হবার কথায় প্রতারিত হলো। So many people, wife and husband, themselves only they are deceived by cunning voices, so many cunning desires. इन दिनों में बहुत सारे पति पत्नी आपस में एक दूसरों को अपने चालाकी के बातों के द्वारा धोखा देते हैं। আর এই দিনে অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর কাছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে সে তাদের চালাকির কথা দ্বারা একে অপরকে ধোঁকা কিংবা প্রতারিত করে। Genesis 25th chapter 32 and 33 verses. उत्पत्ति किताब 25वें अध्याय के 32 और 33 वचन में लिखा है, আর আদি তার 25 অধ্যায় 32 এবং 33 পদে লেখা আছে, Esau also deceived by the Jacob. एसाव भी याकूब के द्वारा धोखा खाया। আর এসব যাকবের দ্বারাও প্রতারিত হয়েছিল। For one time meal he sell out his birthright. एक समय के भोजन के लिए उसने अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। আর এক সময়ের শুধু আহারের নিমিত্তে সে তার প্রথম অধিকারকে দিয়ে দিয়েছিল। Esau unable to understand the voice of the Jacob. और एसाव याकूब की आवाज को पहचानने ना पाया। আর সেই দিন এসব যাকবের চালাকির কথাকে বুঝতে পারেনি। Genesis 27 chapter 22 verses. उत्पत्ति की किताब 27वें अध्याय के 22 वचन में, আর আদি তার 27 অধ্যায় 22 পদে, Isaac says to his son, voice is like a Jacob, but hands is like a Esau. और इसहाक उस समय में याकूब से इस प्रकार कहता है कि तेरी आवाज तो याकूब की मानिंद है, लेकिन तेरे हाथ को टटोलने से एसाव की मानिंद दिखाई देता है। আর তখন ইসহাক তিনি এইভাবে বললেন, তোমার আওয়াজ তো যাকবের নয়, কিন্তু যখন আমার হাত তোমার গায়ে পড়ে তখন মনে হচ্ছে তুমি এসো। Like that Jacob deceived Esau. इस रीति से याकूब ने एसाव को धोखा दिया। আর এইভাবে যাকব ইসহাককে ধোঁকা দিয়েছিল। Like that Samson also deceived by the Delilah. उसी प्रकार शिमशोन भी दलीला के द्वारा धोखा खाया। আর সেইভাবে শিমশন দলিলার দ্বারা তিনি প্রতারিত হয়েছিল। Going on talking and talking and talking, he fed up, he want to die also. बातें करते 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 इतना हैरान परेशान हो गया कि वो मरना चाहा।
আর কথা বলতে বলতে এতটাই তিনি বিরক্ত হয়ে গেল যে তিনি মৃত্যুতে যেতে চাইল। Nowadays, the children of God, hours together, they are talking in the mobile and fed up. Lastly, they want to die also. आजकल के जमाने में बच्चों को देखने के समय घंटों घंटों बैठ करके मोबाइल फोन में बातें करते हैं, बातें करते करते थक जाने के बाद मरने की चाहते हैं। আর আজকে যখন আমরা দেখি যুবক যুবতীরা ঘন্টার পর ঘন্টা তারা কথা বলছে, আর কথা বলে যখন তারা ক্লান্ত হয়ে যায় তখন তারা মৃত্যুতে যেতে চায়। Dear child of God, don't deceive by the man's voice. परमेश्वर की प्रिय संतान, मनुष्य की आवाज को सुन करके धोखा ना खाओ। হে ঈশ্বরের সন্তানেরা, মানুষের আওয়াজকে শুনে প্রতারিত হবেন না। One young prophet deceived by the old prophet. एक जवान भविष्यवक्ता एक पुरातन भविष्यवक्ता के द्वारा धोखा खाया। আর একজন যুবক ভবিষ্যৎ বক্তা একজন পুরনো ভবিষ্যৎবক্তার দ্বারা তিনি প্রতারিত হলেন। 1 Kings 13 chapter 18 verse says, पहला राजा 13 अध्याय के 18 वचन में हम देखते हैं, আর প্রথম রাজা বলি তার 13-18 পদে আমরা দেখি, God told to the young man, don't go to anywhere, don't speak with anyone, you go directly and do work and come back. परमेश्वर ने एक जवान भविष्यवक्ता को इस प्रकार आज्ञा दिया कि तू रास्ते में किसी से बात ना करना, कहीं पर तू ठहरना नहीं, जो काम मैंने तुझे दिया है उसे तो पूरा करना। আর একজন ভবিষ্যৎ বক্তা তিনি এক যুবক ভবিষ্যৎ বক্তাকে এইভাবে বললেন যে তুমি রাস্তাতে যাওয়ার সময় কারোর দিকে তাকাবে না, কোনো কথা শুনবে না, যে কাজ আমি তোমাকে দিয়েছি সেই কাজ শুধু তুমি করে এসো। But old prophet told that I am also prophet, God called me, I am not telling anything lie, please come to my house and take the food. लेकिन उसी समय में एक बुजुर्ग भविष्यवक्ता उसके पास आकर के कहता है कि जिस प्रकार तू एक परमेश्वर का दास है, मैं भी परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया एक दास हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा, तू मेरे घर में आ और मेरे साथ भोजन पान कर। আর সেইভাবে আরেকটি ভবিষ্যৎ বক্তা যে কিনা পুরনো ভবিষ্যৎ বক্তা ছিল, বয়স্ক ভবিষ্যৎ বক্তা ছিল, সে তাকে বলল আমিও একজন ভবিষ্যৎ বক্তা, তুমি আমার কথা শোনো, আমার বাড়িতে এসো এবং ভোজন করো। That young prophet deceived by the old prophet and he ate the food while he going on the way, the lion killed him. और ये जवान भविष्यवक्ता इस बुजुर्ग भविष्यवक्ता की बातों में आ गया, उसके घर में जाकर के उसने भोजन किया, वापस जाने के रास्ते में एक सिंह ने उसको मार गिराया। আর এই যুবক ভবিষ্যৎ বক্তা সেই বয়স্ক ভবিষ্যৎ বক্তার কথা শুনে তার বাড়িতে গেল, গিয়ে ভোজন করলো, ফিরে যাবার সময় একটি সিংহ তাকে মেরে দিল। Dear child of God, tonight you have to understand the really man's voice. Is it from God? It is from the devil. You have to understand, otherwise your spiritual life, your anointing also fail in your life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जब मनुष्य आपसे बातें करे उस समय में आपको इस बात को भली भांति परखना है कि ये परमेश्वर की आवाज है या मनुष्य की आवाज है। अगर हम ऐसा ना परखेंगे तो आपकी आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा, आपका अभिषेक भी नष्ट हो जाएगा। হে প্রিয় ঈশ্বরের লোকেরা, যখন মানুষ আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে তখন আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন আত্মার দ্বারা যে এ কি ধরনের কার লোকের কথা বলছে, তা না হলে আপনাদের আত্মিক জীবন অনেক সময় হারিয়ে যাবে, আপনারা বিনাশ হয়ে যাবেন। Secondly, we are seeing the devil voice. Nowadays, instead of hearing the voice of God, people hearing the devil voice only. इन दिनों में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य ईश्वर की आवाज सुनने के बजाय शैतान की आवाज की ओर कान लगा रहे हैं। আর আমরা এই দিনে দেখি মানুষ ঈশ্বরের রব শোনার অপেক্ষা থেকে বেশি শয়তানের রবের দিকে কান দেয়। Nowadays, young people and young couples also, they are playing the poly game. और इन दिनों में जवान लोग और जवान दंपति लोग जो है इस प्रकार के खेलों को खेलते हैं। আর এই দিনে যুবকেরা কিংবা যুবক যুবতী দম্পতিরা এই ধরনের খেলা খেলছে। We must, every house, every family must have the one husband and one wife. Don't play with the sin, don't play with others. हर घर में एक पति एक पत्नी रहने के समय में हम लोग दूसरों के साथ नहीं खेलना चाहिए। আর প্রতিটি ঘরে একটি স্বামী একটি স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যেন আমরা আর অন্যত্র যাতে না খেলি। Polygamy means when while going along with the wife, but seeing the another girl and giving the heart to another person. पॉलीगेम कहने का अर्थ है वो पत्नी के साथ तो जाते हैं लेकिन दूसरे की ओर देखते हैं और अपना दिल उसे दे बैठते हैं। আর পলিগেম কথার অর্থ হলো তারা তো স্ত্রীর সঙ্গে যায় কিন্তু ওই যেতে যেতে তারা অন্যদিকে ধ্যান দেয়। So many people, they are not faithful in their
family life. कई लोग अपने पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्य नहीं है। আর এমন অনেক লোকেরা আছে যারা তাদের পারিবারিক জীবনে বিশ্বস্ত নয়। Secondly, the doubt, devil will bring the doubt in their life. अगला शैतान कई प्रकार के संदेह को उत्पन्न करता है। আর দ্বিতীয়ত শয়তান নানান ধরনের সন্দেহকে জীবনে নিয়ে আসে। Luke 24 chapter 38 verse says, लूक 24वें अध्याय के 38 वचन में लिखा है, আর লুক তার 24:38 পদে লেখা আছে, why do thoughts arise in your hearts? तेरे हृदय में ये चिंता क्यों उठता है? আর তোমার হৃদয়ে এই ধরনের চিন্তা কেন আসে? They are doubt even the Lord Jesus Christ. वे लोग प्रभु को भी संदेह करते हैं। আর তারা প্রভু যিশুকেও সন্দেহ করে। Third one, devil bring through the voice divisions in the family. और अगला जो शैतान की आवाज अपने घर में कई प्रकार के विभाजन को सृष्टि करता है। আর দ্বিতীয়ত তৃতীয়ত শয়তানের আওয়াজ ঘরের মধ্যে বিভাজনকে তৈরি করে। By the doubt, it will bring the divisions, and they are misunderstanding each other, and they want to divide in their life. शैतान के कामों के कारण कई प्रकार का संदेह परिवार में होता है। गलत फहमी के द्वारा घर परिवार बट जाता है। আর শয়তানের কাজের দ্বারা নানান সন্দেহ পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে, ভুল বুঝাবুঝির কারণে ঘর বিভক্ত হয়ে যায়। Dear child of God, that's why we should not give the room for the voice of the devil. इसी कारण से प्रिय परमेश्वर के संतान शैतान की बात की ओर कान न लगाना। আর এই কারণে ঈশ্বরের সন্তানেরা শয়তানের কথাকে কানে নেবেন না। 1 Corinthians 7 chapter 10th and 11th verse says, पहला कुरिन्ती 7वें अध्याय के 10-11 वचन में, আর প্রথম করিন্থীয় তার 7:10 এবং 11 পদে, so from there, let not husband put away his wife. और वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि पति अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। আর সেখানে এইভাবে লেখা আছে, স্বামী সে তার স্ত্রীকে যাতে না ত্যাগ করে। Don't hear the voice of the devil, and don't misunderstand the family matters, and don't divide in your lives. शैतान की आवाज को सुन करके आप लोग द्वंद्वता में नहीं आना। शैतान की आवाज को सुन करके अपने पारिवारिक जीवन में छोड़ देने वाले कामों को आप नहीं करना चाहिए। আর শয়তানের আওয়াজ শুনে নিজের পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বে আসবেন না। শয়তানের আওয়াজ শুনে নিজের পরিবারের মধ্যে বিভেদ আনবেন না। When you read the 2 Kings 19 chapter 7th verse says, दूसरा राजा 19वें अध्याय के 7वें वचन को पढ़ने के समय में, আর দ্বিতীয় রাজা বলি তার 19 অধ্যায় 7 পদ যখন আমরা পড়ি, every words of the rumors, their people will deceive by the devil. शैतान कई प्रकार के अफवाहों को फैला करके लोगों को धोखा देता है। আর শয়তান নানা রকম গুজব কথাকে রটিয়ে লোকেদেরকে প্রতারিত করে। In WhatsApp, so many rumors, news we can see in the WhatsApp. व्हाट्सएप में इन दिनों में कई प्रकार के अफवाहों को, गलत समाचारों को हम लोग देखने पाते हैं। আর হোয়াটসঅ্যাপে এই দিনে আমরা নানান সময় ভুল তথ্য কিংবা গুজব আমরা দেখতে পাই। Nowadays, so many people hearing the rumors of others and believing that and destroying their lives. कई लोग दूसरों के विषय में गलत अफवाहों को सुन करके, गलत समाचारों को सुन करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। আর অনেক সময় লোকেরা অন্যজনের ভুল তথ্য কিংবা গুজব শুনে তারা নিজেদের জীবনকে নষ্ট করে। Proverbs 25 chapter 9th verse says, नीति वचन 25वें अध्याय के 9 वचन कहता है, আর হিতোপদেশ তার 25 অধ্যায় 9 পদে বলে, discover not secret to another. अपनी गुप्त बात किसी को नहीं बताना। আর নিজের গুপ্ত কথা কাউকে বলো না। Nowadays, everywhere gossip going on, talking and telling all the secrets to others. इन दिनों में हर एक जगह में बातचीत चलता रहता है। उन लोग गप्पे मार के अपनी सारी भेद की बातें दूसरों को भूलते जाते हैं। আর এই দিনে তারা গল্প করতে খুব ভালোবাসে। গল্প করতে করতে এতটাই করে যে তাদের গোপন সমস্ত কথা বলে দেয়। Devil inspiring the people and hearing the voice of the devil, and they are just gossip with others. शैतान उन लोगों को प्रेरणा देता है। शैतान की प्रेरणा में आकर के एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हुए बैठे रहते हैं। আর শয়তান তাদের প্রেরণা দেয়, আর শয়তানের কাছ থেকে প্রেরণা পাওয়ার কারণে তারা একে অপরের সঙ্গে গল্প করতে করতে সমস্ত গুপ্ত কথা বলে দেয়। 1 Thessalonica 3rd chapter 6th verse says, पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय के 6 वचन में, আর প্রথম থিসসলুনিকীয় তার 3 অধ্যায় 6 পদে, good tidings of your charity, you must having the words of the charity and love only. Instead of that, don't gossip in your life. अपने जीवन में प्रेम का सुसमाचार सुनाया करना, प्रेम के सुसमाचार के अलावा अन्य किसी बातों के लिए हम लोग जगह नहीं देना। আর নিজেদের জীবনে প্রেমের সুসমাচারকে শোনান,
প্রেমের সুসমাচার বাদে আর অন্য কোনো বিষয়কে জীবনে জায়গা দেবেন না। Dear child of God, especially devil will speak. His voice is lies after the lies only. परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान झूठ के ऊपर झूठ और झूठ की बातों से ही आपसे बातें करेगा। হে ঈশ্বরের সন্তানেরা, শয়তান শুধু মিথ্যে কথা এবং শুধু মিথ্যে কথাই আপনাদের সঙ্গে বলবে। John 8 chapter 44 verse says, యోనా की सुसमाचार 8वें अध्याय के 44 वचन में, আর জন লিখিত সুসমাচার তার 8 অধ্যায় 44 পদে, Satan is a liar and father of liar. शैतान तो झूठा है और झूठों का पिता है। আর শয়তান তো মিথ্যেবাদী এবং সকল মিথ্যেবাদীর পিতা। Nowadays the whole world believing the lies instead of believing the truth, Lord Jesus Christ. आज इन दिनों में लोग केवल झूठ को ही पसंद करते हैं, उन लोग का सत्य प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं आते। আর আজকে দিনের লোকেরা শুধুমাত্র মিথ্যাকেই বিশ্বাস করে, সত্যের দিকে তাদের মন ফেরে না। In the family, in the friendship, in the church also, very easily they believe the lies. परिवार में हो, कलीसिया में हो, कहीं पर भी हो, बहुत ही आसानी से झूठ को वे लोग विश्वास कर बैठते हैं। আর পরিবারে হোক, মণ্ডলীতে হোক কিংবা নিজের জীবনে হোক, খুব সহজে তারা মিথ্যাকে গ্রহণ করে নেয়। When the people are not faithful to God's voice, when they are not obeying the God's voice, God only sometimes sending the spirit of the lie. जब लोग परमेश्वर की आवाज की ओर कान नहीं लगाते, परमेश्वर के मन नहीं देते, उस समय में कई बार परमेश्वर भी झूठ की आत्मा उनके ऊपर भेजती है। আর যখন লোকেরা ঈশ্বরের সত্য তত্ত্ব জ্ঞানকে গণ্য করে না, তখন অনেক সময় ঈশ্বর তাদের মধ্যে সেই মন্দতাকে প্রবেশ করিয়ে দেয়। 1 Kings 22 chapter 22 verse says, पहला किंग 22वें अध्याय के 22 वचन में, প্রথম রাজা বলি তার 22 অধ্যায় 22 পদে, God sent the spirit of lies and that prophet, that spirit went and prophesied all the lies only. और परमेश्वर की ओर से एक झूठ की आत्मा उस भविष्यवक्ता में प्रवेश किया और उस भविष्यवक्ता ने सारी बातें झूठी भविष्यवक्ता के रूप में कहा, झूठ की भविष्यवक्ता के रूप में कहा। আর সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই মিথ্যের আত্মা সেই ভবিষ্যৎ বক্তার মধ্যে প্রবেশ করলো, আর সেই ভবিষ্যৎ বক্তা সমস্ত কিছু মিথ্যে কথাই ভবিষ্যৎবাণী করলো। Devil voice is bringing the anger and the spirit of the murder in your life. शैतान की आवाज आपके जीवन में क्रोध को उत्पन्न करेगा, हत्या करने के लिए भी प्रेरणा करेगा। আর শয়তানের রব আপনার জীবনে ক্রোধকে উৎপন্ন করবে এবং হত্যা করার জন্য আপনাকে প্রচোদনা দেবে। 1 John 3rd chapter 12th verse says, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 12 वचन में, আর প্রথম জন তার 3 অধ্যায় 12 পদে, Cain's works were evil, slew his brother. और कैन का वचन जो था वो बुरा था और उसने अपने भाई को हत्या कर दिया। আর কইনে যে শব্দ ছিল সেটা মন্দ, এই কারণে তার মধ্যে সেই হত্যাকারী আত্মা প্রবেশ করেছিল। John 8 chapter 44th verse says, from the beginning the Satan is a murderer. और यूहन्ना की सुसमाचार के 10वें अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं कि शैतान आरंभ से ही हत्यारा है। আর জন লিখিত সুসমাচার তার 8 অধ্যায় 44 পদ আমরা পাই, শয়তান আদি থেকেই হত্যাকারী। Dear child of God, nowadays anger increase in the people of God. Immediately devil voice they will hear, they will smite the head and kill the others and doing so many harms to others. इन दिनों में लोगों के मध्य में क्रोध अत्यधिक बढ़ते हुए हम लोग देखने पाते हैं। तुरंत शैतान की आवाज सुनते हैं, वो दूसरे के सर को घात करते हैं और हत्या कर बैठते हैं। আর এই দিনে আমরা লোকেদের মধ্যে ক্রোধকে বৃদ্ধি হচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছি। তারা খুব তাড়াতাড়ি শয়তানের আওয়াজকে শুনে এবং লোককে হত্যা করার জন্য এগিয়ে চলে যায়। Next is a fighting everywhere, they are quarreling each others. अगली बात, उन लोग एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं। আর তারপরে দেখা যায় অনেক সময় তারা একে অপরের সঙ্গে খুব সহজে ঝগড়া করতে ব্যস্ত হয়। When the people taking the water in the public, when they are standing in the queue for the gas and the ration, they will quarrel like anything. लोग पानी लेने के लिए जब खड़े होते हैं, रेशन लेने के लिए नहीं तो गैस लेने के लिए जब लाइन में खड़े होते हैं, वहां पर भी लोग लड़ते झगड़ते हैं। আর লোকেরা যখন জল নিতে দাঁড়ায় কিংবা রেশন নিতে দাঁড়ায় কিংবা গ্যাস নিতে দাঁড়ায়, সেখানে তারা যুদ্ধ কিংবা লড়াই করে। One day I am praying in my faith home in Vijayawada. विजयवाड़ा के एक विश्वास भवन में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, আর একদিন যখন আমি প্রার্থনা করছিলাম আমার বিশ্বাস বাটিকায় বিজয়বাড়াতে, Unfortunately, 2 members quarreling in the faith home. अचानक वहां पर विश्वास भवन में 2 लोग लड़ते हुए सुनाई दिया। আর হঠাৎ আমি সেই বিশ্বাস বাটিকায় দুজন ঝগড়া করছে এমন শুনতে পেলাম। Another seeing the vision that 2 devils standing at the gate and laughing and dancing. उसी समय मैंने एक दर्शन को देखा कि 2 शैतान गेट के ऊपर खड़े होते हुए वो नाच रहा है और वो खुशी मना रहा है। আর আমি সেই সময় একটা দর্শন দেখলাম,
দুটি শয়তান গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তারা ওই ঝড়কে তারা আনন্দ করছে এবং নাচ করছে। Revelation 20 chapter 8 verse says, Satan gathered them to battle. और प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के 8 वचन कहता है कि शैतान ने उन लोगों को इकट्ठा किया कि परमेश्वर के विरुद्ध में युद्ध करे। আর প্রকাশিত বাক্য তার 20 অধ্যায় 8 পদে আমরা দেখি শয়তান তাদেরকে একত্রিত করলো যেন তাদেরকে নিয়ে তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। One more cunning device of the voice of the devil is, शैतान की एक और चालाकी का जो हथियार वो है, আর শয়তানের আরেকটা চালাকির হাতিয়ার হলো 2 Corinthians 11 chapter 14th verse says, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय के 24 वचन कहता है, আর দ্বিতীয় 11, 14. দ্বিতীয় 11 अध्याय के 14 वचन कहता है, আর দ্বিতীয় করিন্থীয় 11 অধ্যায় 14 পদে বলে Disguise means devil putting some type of the acting like that. और शैतान किसी रीति का एक रूप धारण करने के समान कर देता है। আর শয়তান যে কোনো একটা রূপ ধারণ করার মতন অবস্থাকে নিয়ে আসে। Devil says, you love your Lord Jesus. शैतान कहेगा तू अपने यीशु मसीह को प्रेम कर, আর শয়তান বলবে তুমি তোমার প্রভু যিশুকে প্রেম করো, But same time don't leave me. लेकिन उसी समय मुझको भी नहीं छोड़ना। কিন্তু সেই সময় আমাকেও ত্যাগ করো না। Don't leave TV and internet and WhatsApp and all other things. You don't leave, but you love Jesus. यीशु को तो तू प्रेम कर, लेकिन टीवी को नहीं छोड़ना, इंटरनेट को नहीं छोड़ना, व्हाट्सएप को नहीं छोड़ना। আর তুমি প্রভু যিশুকে ভালোবাসো কিন্তু তুমি হোয়াটসঅ্যাপকে ছেড়ে দিও না, টেলিভিশনকে ছেড়ে দিও না, এই ধরনের নেটকেও ছেড়ে দিও না। Love your Lord Jesus and go to the church, but don't leave my character. तुम परमेश्वर को प्रेम कर, कलीसिया में भी तू जा, किंतु मेरे स्वभाव को तो नहीं छोड़ना। তুমি মণ্ডলীতে যাও, ঈশ্বরকে প্রেম করো, কিন্তু আমার স্বভাবকেও ত্যাগ করো না। This is happening in the church. Devil deceiving the children of God. इस रीति से कलीसिया में ये हो रहा है, शैतान परमेश्वर के बच्चों को भरमा रहा है। আর এইভাবে এই সময় এই মণ্ডলীতে এই রকম কাজ করছে শয়তান, ঈশ্বরের সন্তানগুলোকে প্রতারিত করছে। Another cunning device of the devil is, और एक शैतान की चालाकी जो है, আরেকটা শয়তানের চালাকি হলো Isaiah 29 chapter 10th verse says, यशायाह 29 अध्याय के 10 वचन में, আর যিশাও তার 29 অধ্যায় 10 পদে spirit of deep sleep. गहरी नींद की आत्मा। অত্যন্ত ঘুমের আত্মা। Morning, Sunday morning also they will sleep nicely. They will forget to go to the church. और रविवार के दिन के सुबह के वक्त में भी भारी नींद में ऐसे पड़ जाते हैं कि गिरजाघर में जाना है भूल जाते हैं। আর রবিবার সকালবেলা এত গভীর নিদ্রাতে তারা প্রবেশ করে যে ঈশ্বরের গৃহতে তারা যেতে ভুলে যায়। Devil says that Sunday only you have to get one holiday only. Sleep sometime. शैतान इस प्रकार आपके मन में चिंता में लेकर आता है, आज तो रविवार है, छुट्टी का केवल एक ही दिन मिलता है, अच्छे से सो जा। আর শয়তান এইভাবে আপনাদের কানে বলে আজকে তো শুধু রবিবার, ছুটির দিন, একটু ভালো করে ঘুমিয়ে নাও। So many children of God avoiding the Sunday morning service also. कई परमेश्वर के संतान लोग रविवारी आराधना को भी नहीं आते। আর এমন অনেক ঈশ্বরের সন্তানেরা আছে যারা রবিবারে ঈশ্বরের গৃহতে আরাধনায় আসে না। Proverbs 6 chapter 10th verse says, little sleep, little slumber. Like that, so many people, they are wasting the valuable time of God. नीति वचन 6 अध्याय के 10 वचन में कई लोग इस प्रकार करते हैं, और थोड़ा सा सो लेना, थोड़ी सी नींद, और इस प्रकार अपने बहुमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। আর হিতোপদেশটা 6 অধ্যায় 10 পদে এইভাবে বলছে আর একটু নিদ্রা, আর একটু তন্দা, আর একটু শুয়ে তারা সমস্ত বিষয়কে নষ্ট করে দেয়। Devil's next cunning device is lust of eyes, bringing the lust of eyes in the man's life. शैतान का अगला हथियार है आंखों की अभिलाषा, आंखों में नाना प्रकार की अभिलाषाओं को सृष्टि करना। আর শয়তানের তারপরে বড় অস্ত্র হলো হাতের যে চোখের অভিলাষা, চোখের অভিলাষা দিয়ে তাদেরকে বিনষ্ট করে। Dear child of God, seeing others is Lord told already that you are committed sin, otherwise you are already adult in your heart. और परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि अगर तू किसी दूसरे को क्रूर दृष्टि से देखे तो तू उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। আর ঈশ্বরের বাক্যে এইভাবে লেখা আছে পরিষ্কার ভাবে, যদি তুমি কাউকে কুদৃষ্টিতে দেখো তাহলে তুমি তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছো। So many times I saw while the scooter going on, husband very carefully, the accident may happen, so going on very carefully running the scooter. कई बार मैंने इस प्रकार देखा कि पति
कहीं दुर्घटना न हो जाए बहुत ही सावधानी से अपने स्कूटर को चलाता है। আর অনেক সময় আমি দেখি যে স্বামী যেন কোনো দুর্ঘটনায় না পড়ে অত্যন্ত সাবধানী অবস্থায় সে তার মোটর বাইকটাকে চালায়। Sitting the back side and the wife going on seeing sightseeing to others. लेकिन उसी समय पत्नी स्कूटर के पीछे बैठ करके पूरे इधर उधर दुनिया को निहारती रहती है। আর ঠিক সেই সময় তার স্ত্রী গাড়ির পেছনে বসে সে এদিক ওদিক দিয়ে সমস্ত দৃষ্টিগুলো দেখতে দেখতে Dear যাচ্ছে। child of God, we must consecrate our eyes and make a covenant like a Job, and we must be live a holy life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे आंखों के साथ हम प्रतिष्ठा करना चाहिए। अय्यूब ने जिस प्रकार अपने आंखों के साथ वाचा बांधा, हम भी वाचा बांधते हुए एक पवित्र जीवन जीना चाहिए। হে প্রিয় বিশ্বাসীরা, আমাদেরকে আমাদের চোখের সঙ্গে প্রতিষ্ঠার জীবন যাপন করতে হবে। যেভাবে ইয়োব তার চোখের সঙ্গে সে একটি নতুন নিয়ম তৈরি করেছিল, সেইভাবে আমাদের করতে হবে। Time is not permitting, that's why I'm telling, cut it short, that dear child of God, one thing, by discouragement, so many people hear the voice of the devil and they suicide in their life. समय मुझे अनुमति नहीं देने के कारण और भी सारी बातों में मैं विवरण नहीं कर रहा हूँ। अनेक लोग शैतान के द्वारा निराश हो जाते हुए आत्महत्या कर बैठते हैं। আর আমাকে সময় বেশি আমার কাছে সময় না থাকার কারণে খুব বেশি কিছু বলছি না, কিন্তু অনেক সময় শয়তান লোকেদেরকে নিরাশ করার কারণে তাদেরকে আত্মহত্যা অবধি নিয়ে চলে যায়। Very carefully you have to hear the voice of God, otherwise devil deceive you by his voice. He will cunningly deceive you and you will go out of the way of the Lord. बहुत ही सावधानी से परमेश्वर की आवाज की ओर कान लगाए। अगर ऐसा ना करेंगे तो शैतान बड़े चालाकी के साथ आपके साथ बातें करेगा और ईश्वर के मार्ग से आपको भटका देगा। আর যদি খুব সাবধান সহকারে ঈশ্বরের বাক্যের দিকে যদি মন না দেন, তাহলে শয়তান অত্যন্ত চালাকি সহকারে আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে আত্মিক জীবন দিয়ে সরিয়ে দেবে। In the Old Testament days, how God spoken with his people. पुरातन दिनों में परमेश्वर लोगों से कैसे बात किया, আর পুরাতন দিনে ঈশ্বর লোকেদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলেছে। Today you have to understand the voice of God. आज अब ईश्वर की आवाज को पहचानना चाहिए। আজকে আপনি ঈশ্বরের রবকে যেন আপনি চিনতে পারেন। First of all, we are seeing God will spoken with his people from the mountain. सबसे पहले परमेश्वर पर्वतों से अपने लोगों से बातें करता है। আর সবচেয়ে প্রথমে ঈশ্বর পর্বত থেকে তার লোকেদের সঙ্গে কথা বলতো। Dear child of God, when you speak with your God, God will speak with you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप ईश्वर से बातें करोगे तब ईश्वर भी आपसे बात करेगा। হে ঈশ্বরের সন্তানেরা, যখন আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলবেন তখন ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলবে। Dear child of God, what is show the mountain? ये पर्वत क्या दिखाता है? আর এই পর্বতকে কি দেখায়? Exodus 19 chapter 3rd verse. निर्गमन की किताब 19वें अध्याय के 30वें वचन में আর যাত্রা পুস্তক তার 19:3 পদে It shows the prayer life. वो प्रार्थनामय जीवन को दिखाता আর है। প্রার্থনাময় জীবনকে দেখায়। When you sit in the prayer and speak with your God, God will speak with you. जब आप प्रार्थना में बैठोगे और ईश्वर से बातें करोगे तब ईश्वर भी आपसे बात करेगा। আর যখন আপনি প্রার্থনা বসবেন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলবেন তখন ঈশ্বরও আপনার সঙ্গে কথা বলবে। Luke 6 chapter 12 verse says, Lord Jesus Christ prayed throughout all night. लूक रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 12 वचन में रात भर पूरा यीशु मसीह ने पर्वत पे प्रार्थना किया। আর লুক তার 6 অধ্যায় 12 পদে ওখানে দেখা যায় রাত ভর প্রভু যিশু ঈশ্বরের সঙ্গে বসে প্রার্থনা করে কথা বললেন। What is a relationship with our God? हमारे ईश्वर के साथ का हमारा संबंध क्या? আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কি? Like a son and father, एक पिता और पुत्र की मानिंद, ঠিক পিতা এবং পুত্রের ন্যায়। like a wife and husband, एक स्वामी एक स्त्री के समान, এক স্বামী এক স্ত্রীর ন্যায়। like a king and people. और एक राजा और एक प्रजा के समान। আর এক রাজা এবং প্রজাদের ন্যায়। When we obey the commandments of our God, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को हम लोग मानेंगे, আর যখন ঈশ্বরের আজ্ঞাকে আমরা পালন করব, when we hear the voice of God, जब परमेश्वर की आवाज को हम सुनेंगे, আর যখন ঈশ্বরের আওয়াজকে আমরা শুনবো, then God, we can hear the voice of God, we can go in the right path of in our spiritual life. परमेश्वर की आवाज को सुन करके आत्मिक जीवन के सही मार्ग में हम चलने पाएंगे। আর ঈশ্বরের আওয়াজকে শুনে আত্মিক জীবনে সঠিক পথে আমরা চলতে পারবো। Secondly, we are seeing the door of the tabernacle. अगला हम लोग देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू का द्वार। আর দ্বিতীয়ত আমরা দেখি যে মিলনের সে তাম্বুর দ্বার। Exodus 29 chapter 42 verses. निर्गमन की किताब 39वें अध्याय के 42वें वचन में, আর যাত্রা পুস্তক তার 39 অধ্যায় 22 পদে, When children of Israel gathered together at the door of the tabernacle, God will speak with them. और जब इस्राएल के संतान लोग
मिलाप वाले तंबू के द्वार में आए तब ईश्वर ने उनसे बात किया। আর যখন ইসরায়েল সন্তানেরা সেই মিলন নামক তাম্বুর দ্বারের কাছে আসতো তখন ঈশ্বর তাদের সঙ্গে কথা বলতো। It shows assembling of the church. यहाँ पर कलीसिया के इकट्ठे होने को दिखाता है। আর এখানে মণ্ডলীকে একত্রিত হওয়াকে দেখায়। When you come to the church, God will speak with you. जब आप कलीसिया में आओगे तब ईश्वर आपसे बात करेगा। আর যখন আপনি মণ্ডলীতে আসবেন তখন ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলবে। You can hear the voice of God. आप ईश्वर की आवाज सुनने पाओगे। আর আপনি ঈশ্বরের রব শুনতে পারবেন। Thirdly, midst of the two cherubims. और अगला जो है करूबीम के मध्य से ईश्वर बात करता है। আর দ্বিতীয়ত সেই কুরবের মধ্যে দ্বারা ঈশ্বর কথা বলে। Exodus 25 chapter 22 verses. निर्गमन की किताब 25वें अध्याय के 22वें वचन में আর যাত্রা পুস্তক তার 25 অধ্যায় 22 পদে God will speak with his people through the cherubims, in the midst of the cherubims. परमेश्वर करूबों के मध्य से प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर से लोगों से बात करेगा। আর ঈশ্বর সেই কুরবের ন্যায় সাক্ষ্য সিন্ধুর উপর থেকে তিনি কথা বলবে। That means God will speak with his servants of God. और इसका अर्थ है कि परमेश्वर सेवकों के माध्यम आपसे बात करेगा। আর এর অর্থ হলো ঈশ্বর সেবকদের মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে। In the New Testament period, when you come to the church, God will speak with the servants of God. नए नियम के समय में जब आप कलीसिया में आओगे उस समय में परमेश्वर के सेवकों के द्वारा ईश्वर आपसे बातें करेगा। আর নতুন নিয়মের মণ্ডলীতে যখন আপনারা আসবেন তখন ঈশ্বর তার সেবকের দ্বারা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে। Fourthly, God will speak with the midst of the throne. और अगला जो है परमेश्वर सिंहासन के मध्य से आपसे बात करेगा। আর চতুর্থত ঈশ্বর তার সিংহাসনের দ্বারা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে। Revelation 4 chapter 5th verse. प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 5। আর প্রকাশিত বাক্য তার 4 অধ্যায় 5 পদ। That means God will speak through the Holy Spirit. He will led by the Holy Spirit. और इसका अर्थ है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से आपको चलाते हुए बात करेगा। আর এর অর্থ হলো ঈশ্বর পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবে। In the Old Testament, God spoken with so many saints. पुरातन नियम में परमेश्वर कई संतों से बात किया। আর পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর নানান সাধুগণের সঙ্গে কথা বলেছে। But dear children of God, when you keep the sin in your life, God never speak with you. लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमारे जीवन में हम लोग पाप को बनाए रखेंगे तो ईश्वर हमसे बात ना करेगा। কিন্তু হে ঈশ্বরের সন্তানেরা, যদি আমাদের জীবনে পাপ পাওয়া যায় তাহলে তিনি আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলবে না। When Adam sinned against God, जब आदम ने ईश्वर के विरुद्ध में पाप किया, আর যখন আদম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করলো, the last voice of God is, Adam, where are you? आखिरी शब्द जो आदम ने सुना वो यह था कि हे आदम तू कहाँ है। আর তিনি শেষ রব এইটাই শুনেছিল, হে আদম তুমি কোথায়। He cursed Adam, lastly sent out from the Garden of Eden. और उसके बाद उसने आदम को श्राप दिया, एदन की वाटिका से उसे बाहर निकाल दिया। আর তারপরে সে আদমকে অভিশাপ দিয়ে এদেন উদ্যান থেকে বাইরে করে দিলেন। He lost the fellowship with God. परमेश्वर की संगति को आदम ने खो दिया। আর ঈশ্বরের সহভাগিতাকে আদম হারিয়ে ফেললেন। After that, he never heard till he died the voice of God. मरने के समय तक आदम ने उसके बाद कभी भी आवाज नहीं सुना। আর মরার আগে অবধি আদম আর কখনো ঈশ্বরের আওয়াজ শুনতে পায়নি। You may be new soul today. You may came to the first time in new soul. You may be a believer and worker. If we sin against our God, God will never speak with us. आप शायद इस स्थान में नए आए होंगे या पहली बार आए होंगे, या फिर आप एक विश्वासी या फिर एक सेवक हो कि अगर आप पाप करोगे तो ईश्वर की आवाज ना सुनोगे। আপনি হয়তো নতুন এসেছেন কিংবা পুরনো, আপনি বিশ্বাস হন কিংবা ঈশ্বরের দাস হন, যদি আপনি পাপ করেন তাহলে কখনো ঈশ্বরের আওয়াজকে শুনতে পারবেন না। Dear child of God, that's why tonight confess your sins. इसी के लिए परमेश्वर की प्रिय संतान आज अपने पाप को तू अंगीकार कर। আর এই কারণে হে ঈশ্বরের সন্তানেরা আজকে নিজের পাপকে স্বীকার করো। So many children of God came unto me and told that Pastor, God not speaking with me. कई परमेश्वर के संतान मेरे पास आए और इस प्रकार कहे कि हे पास्टर जी, ईश्वर मुझसे बात नहीं करता। আর অনেক সময় অনেক ঈশ্বরের সন্তানেরা আমার কাছে আসে আর তারা বলে যে পারলোক বাবু, ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলে না। How much I prayed, but God not giving the answer. मैंने कितना प्रार्थना किया, जवाब नहीं पाया। আমি কত প্রার্থনা করেছি কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। I told them, check your life where you sin against God. मैंने उनको यही कहा कि अपने जीवन को परख के देख कि कहाँ तूने पाप किया है। আর আমি তাকে এই কথা বলি, নিজের জীবনকে পরীক্ষা করে দেখো কোথায় তুমি পাপ করেছো। You may have so many experience before that God spoken with you. कई प्रकार का अनुभव जो तुम्हारे अंदर पहले था, जहाँ पर ईश्वर ने आपसे बात किया है। আর এমন অনেক অনুভব ছিল
যা যেখানে ঈশ্বর তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল। But today you are a stranger to God and God is a stranger to you. You are unable to hear the voice of God. किंतु आज तू ईश्वर के लिए, ईश्वर तेरे लिए पराया हो गया और तू ईश्वर की आवाज सुनने नहीं पाता। আর আজকে তুমি ঈশ্বরের জন্য এবং ঈশ্বর তোমার জন্য পর হয়ে গেছে, আর এই কারণে তুমি ঈশ্বরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ না। Tonight repent for your sin and come to the Lord and sanctify your life. Tomorrow onwards God will speak with you. आज की रात तू अपने पापों के लिए पश्चाताप करके मन फिरा ले। परमेश्वर के पास आते हुए तू अपने आप को शुद्धिकरण कर। कल परमेश्वर तुझसे बात करेगा। আর আজকে রাত্রিবেলা নিজেকে অনুতাপ করে ঈশ্বরের কাছে এসো, নিজের পাপ স্বীকার করো, কালকে ঈশ্বর তোমার সঙ্গে কথা বলবে। Secondly, God spoken with the Noah. अगला परमेश्वर ने नूह से बात किया। আর দ্বিতীয়ত ঈশ্বর নোয়ার দ্বারা কথা বলেছিল। Genesis 7 chapter 1st verse says, उत्पत्ति किताब 7वें अध्याय के पहले वचन में, আর আদি তার 7 অধ্যায়ের প্রথম পদে, you are the only righteous man in this generation. इस पीढ़ी में तू ही केवल एकमात्र धर्मी व्यक्ति है। আর এই काले তুমি একমাত্র ধার্মিক ব্যক্তি। Dear child of God, if you are a righteous man, God will definitely speak with you. अब परमेश्वर की प्रिय संतान, अगर आप एक धर्मी व्यक्ति को दिखाई देंगे, निश्चय ईश्वर आपसे बात करेगा। হে ঈশ্বরের সন্তানেরা, আপনি যদি একজন ধার্মিক ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন, তাহলে অবশ্যই ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলবে। Romans 5th chapter 9th verse रोमी की किताब 5वें अध्याय के 9 वचन में, আর রোমিও তার 5 অধ্যায় 9 পদে, and Matthew 3rd chapter 15 and 16. मत्ती लिखी सुसमाचार 3रे अध्याय के 15-16 वचन में, আর মতি তার 3 অধ্যায় 15 এবং 16 পদে, And 1 Peter 3rd chapter 21 verse. पहला पत्र 3रे अध्याय का 21 वचन में, আর প্রথম পিতর তার 3 অধ্যায় 21 পদে, By you must wash out by the blood of Lord Jesus. यीशु के लहू से तू धोया जाना चाहिए। আর প্রভু যিশুর রক্তের দ্বারা যেন তুমি ধৌত হও। Take the water baptism. पानी का बपतिस्मा तू ले, জল দীক্ষা নাও, God will wash out your sins and make you a righteous man. परमेश्वर तेरे पापों को धो डालेगा, तुझे धर्मी बना डालेगा। আর ঈশ্বর তোমার পাপকে ধুয়ে দেবে এবং তোমাকে ধার্মিক গণিত করবে। God spoken with Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से भी बात किया আর ঈশ্বর আব্রাহামের দ্বারাও কথা বললেন। And God blessed him. परमेश्वर ने उसे आशीष किया। আর ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করলেন। Genesis 12 chapter 1st verse. उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 वचन पहला, আর আদি তার 12 অধ্যায় প্রথম পদে, Genesis 8 chapter 13th verse. उत्पत्ति की किताब 18th chapter 1 to 3 verse. उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक का वचन। আর আদি তার 18 অধ্যায় 1 থেকে 3 পদ। Because Abraham believed God. चूंकि अब्राहम ने ईश्वर को विश्वास किया, কারণ আব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিল। The Father, Son and Holy Ghost came down and spoken with Abraham. पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आए और अब्राहम से बात किया। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা তারা নিচে নেমে এলো এবং আব্রাহামের সঙ্গে কথা বলল। If we live a faith life in the presence of God, God will speak with us definitely. ईश्वर की दृष्टि में एक विश्वास से भरा जीवन अगर हम जिएंगे तो निश्चय ईश्वर हमसे बात करेगा। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যদি একটা বিশ্বাসযোগ্য জীবন যাপন করি, তাহলে অবশ্যই ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলবে। God spoken with the Moses. परमेश्वर ने मूसा से बात किया। আর ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বললেন। Exodus 3rd chapter 2nd verse says, निर्गमन की किताब 3रे अध्याय के 2 वचन में, আর যাত্রা পুস্তক তার 3 অধ্যায় 2 পদে, from the burning bush God spoken with him. चलते हुए झाड़ियों से परमेश्वर ने मूसा से बात किया। আর সেই জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বললেন। It shows preserving the presence of God. वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को उसने दिखाया। আর সেখানে ঈশ্বর তার উপস্থিতিকে দেখালেন। Dear child of God, Acts 2nd chapter 1st verse says, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के पहले वचन में, আর প্রেরিত তার 2 অধ্যায় প্রথম পদে, by the Holy Spirit God will speak with you. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा ईश्वर आपसे बात करेगा। পবিত্র আত্মা আর অভিষেকের দ্বারা ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলবে। Every day you must fill in the Holy Ghost. Definitely God will speak with you. हर एक दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक से अगर आप भरोगे तो निश्चय ईश्वर आपसे बात करेगा। আর প্রতিদিন পবিত্র আত্মার অভিষেকে যদি আপনি ভরপুর হন, অবশ্যই ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলবে। God spoken with the Samuel, prophet Samuel. परमेश्वर ने भविष्यवक्ता शामुएल से बात किया। আর ঈশ্বর ভবিষ্যৎ বক্তা শমূয়েলের সঙ্গে কথা বললেন। 1 Samuel 3rd chapter 4th verse says, तेरा शामुएल 3रे अध्याय के 4 वचन में, আর প্রথম শামুয়েল তার 3 অধ্যায় 14 পদে, young Samuel obeyed the Eli the senior prophet. और ये जवान छोटा बच्चा शामुएल ने एली भविष्यवक्ता की बात को सुना। আর এখানে ছোট শামুয়েল
তিনি সেই এলি ভবিষ্যৎবক্তার কথা শুনলেন। Dear child of God, when he obeyed the Eli, that time God spoken with him. परमेश्वर की प्रिय संतान, एली भविष्यवक्ता की बात को शामुएल ने जब सुना, तब परमेश्वर ने शामुएल से बात किया। হে ঈশ্বরের সন্তানেরা, এলি ভবিষ্যৎবক্তার কথা যখন শামুয়েল শুনলেন, তখন শামুয়েলের সঙ্গে ঈশ্বর কথা বললেন। When we obey our leaders, when we obey our servants of God, God will speak with you definitely. जब आप लोग आपके चलाने वालों की बात को मानोगे, आपके सेवकों की आज्ञाकारी आप होंगे, तो निश्चय ईश्वर आपसे बात करेगा। আর যখন যে সেবকেরা আপনাকে চালায় তাদের যখন আজ্ঞাবাহী হবেন, তাদের কথা যখন শুনবেন, তখন অবশ্যই ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলবে। In the New Testament, how God will speak with us? नए नियम में ईश्वर हमसे कैसे बात करेगा? আর নতুন নিয়মে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলবে? Through Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, প্রভু যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে, By the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा, ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা, By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक से। পবিত্র আত্মার অভিষেকের দ্বারা। Hebrews 1st chapter 2nd verse. इब्रानी की किताब पहले अध्याय के दूसरे वचन में, আর ইব্রিয় তার প্রথম অধ্যায় 2 পদে, In the last day, God will speak with His Son. अंतिम दिनों में परमेश्वर पुत्र के द्वारा बात करेगा। আর শেষ দিনে তিনি তার পুত্রের দ্বারা কথা বলবে। Ephesians 1st chapter 13th verse, God will speak through the word of God. एफिसी की पत्री पहला अध्याय के 13 वचन में परमेश्वर, 1st chapter 13th verse. पहला अध्याय का 13, First chapter 13th verse. एफिसी की किताब पहला अध्याय 13 वचन में Correct. परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे बात करेगा। আর ইফিসীয় তার প্রথম অধ্যায় 13 পদে ঈশ্বর তার বাক্যের দ্বারা আমাদের সঙ্গে কথা বলবে। Holy Spirit, Isaiah 30 chapter 21 verse. यशायाह की किताब 30वें अध्याय के 21 वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा वो बात करेगा। আর যিশায়া তার 30 অধ্যায় 21 পদে পবিত্র আত্মার দ্বারা তিনি কথা বলবে। Dear child of God, God will speak every day with you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर प्रतिदिन आपसे बात करेगा। হে ঈশ্বরের লেখরা, ঈশ্বর প্রতিদিন আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে। What God's voice said to you. जो भी कुछ परमेश्वर का वचन आपसे बातें करे, আর যা কিছু ঈশ্বরের বাক্য আপনার সঙ্গে কথা বলে, Repent for your sin. अपने पापों से आप तौबा करो, নিজের পাপ থেকে নিজে অনুশোচনা করুন, Take the water baptism. पानी का बपतिस्मा लो, জলদীক্ষা নিন, Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पाओ, পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করুন, And love one to another. एक दूसरे से प्रेम रखो। একে অপরের সঙ্গে প্রেম করুন। Dear child of God, through the Lord Jesus Christ, God will speak every day with you. प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर हर एक दिन आपसे बात करेगा। আর প্রভু যিশুর মাধ্যমে ঈশ্বর প্রতিদিন আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে। Dear child of God, why should we hear the voice of God in our life? परमेश्वर के प्रिय संतान, हमारे जीवन में ईश्वर की आवाज हमें क्यों सुनना है? হে ঈশ্বরের সন্তানেরা, আমাদের জীবনে কেন ঈশ্বরের রবকে আমরা শুনবো? Today, if you won't hear the voice of God, you never hear the voice of the trumpet, voice of the Lord Jesus when He come back. परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आज ही आप ईश्वर की आवाज नहीं सुनोगे, तो जब यीशु मसीह आएगा उस समय में ना तो तुर्री की आवाज और ना ही परमेश्वर की ललकार की आवाज आप सुनने पाओगे। হে ঈশ্বরের সন্তানেরা, যদি আজকে ঈশ্বরের রবকে না শোনো, তাহলে প্রভু যীশু খ্রিস্ট যেদিন আসবে, না তো তুরিধ্বনির শব্দ শুনবেন, না তো If you want to rapture in the coming of the Lord, यीशु की आगमन में अगर आपको उठा लिया जाना है, আর প্রভু যিশুর আগমনে যদি আপনাকে তুলে নিতে হয়, you have to practice to hear the voice of God every day. हर एक दिन ईश्वर की आवाज सुनने का यह अभ्यास करना चाहिए। আর প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের আওয়াজকে শোনার অভ্যাস করতে হবে। Lastly, I will tell about your healing and your sickness. आखिर में केवल आपकी चंगाई और बीमारी के बारे में मैं कहूंगा। আর শেষে আমি শুধু সমস্ত রোগের আরোগ্যের বিষয় বলবো। Exodus 15 chapter 26th verse says, निर्गमन की किताब 15वां अध्याय के 26 वचन में लिखा है। if আর আদি তার 15 অধ্যায় এর যাত্রা পুস্তক তার 15 অধ্যায় 26 পদে লেখা আছে। Exodus 15 chapter 26th verse says, निर्गमन अध्याय 15 वचन 26 कहता है, যাত্রা পুস্তক তার 15 অধ্যায় 26 পদে বলছে, if you hearken the voice of God diligently, अगर तू तन मन से यहोवा का वचन सुने, আর যদি তুমি মন শরীর দিয়ে যদি ঈশ্বরের বাক্য শোনো, if you heard the voice of God diligently, अगर तू तन मन से यहोवा का वचन सुने, আর যদি হৃদয় মন দিয়ে তুমি ঈশ্বরের বাক্য শোনো, if you obey the commandments of the Lord, उसकी आज्ञाओं पर यदि तू कान लगाए, আর যদি তার আজ্ঞাতে সমস্ত সময় কান লাগাও, then none of disease will come to you which I sent to the Egypt. मिस्र में आने वाली एक भी बीमारी तेरे ऊपर ना आएगी। আর কোন রোগ তোমার উপর আসবে না যে সমস্ত রোগেরা মিশরে আছে। Dear child of God, why the children of God suffering with the sickness? तो यू परमेश्वर के संतान इन दिनों में बीमारी में पीड़ित है। আর কেন
এই দিনেতে ঈশ্বরের সন্তানেরা রোগগ্রস্ত, instead of hearing the voice of God, hearing the man's voice, hearing the devil voice, and they are against God, they are not obeying the Lord. इन दिनों में परमेश्वर की आवाज सुनने के बजाय आज ईश्वर के संतान लोग मनुष्य की आवाज को सुन रहे हैं, शैतान की आवाज को सुनते हुए अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। আর এই দিনে তারা ঈশ্বরের আওয়াজ রবকে না শুনে তারা মানুষের আওয়াজকে শুনছে, শয়তানের আওয়াজকে শুনে নিজের জীবনকে নষ্ট করছে। Tonight God says, the children of Israel not hearken my voice. आज परमेश्वर कहता है कि इस्राएल के संतान मेरी नहीं सुनी, আর আজকে ঈশ্বর বলছেন ইসরায়েলের সন্তানেরা আমার রব শোনেনি। But today if you hear the voice of God, God will heal you tonight. लेकिन अगर आज आप ईश्वर की आवाज सुनोगे तो आज के ही आज आपको चंगाई मिलेगा। কিন্তু আজকে যদি আপনি ঈশ্বরের আওয়াজ শোনেন তাহলে এক্ষুনি আজই আপনি আরোগ্য পাবেন। Stop to hear the voice man's voice. मनुष्य की आवाज सुनना बंद करे, মানুষের আওয়াজ শোনা বন্ধ করুন। Stop to hear the voice of the devil. शैतान की आवाज की ओर कान ना लगाएं। আর শয়তানের রবের দিকে কান ফিরাবেন না। When the children of Israel not obey the voice of God, they are punished in the wilderness, they lost their life. और जब इस्राएल के संतानों ने ईश्वर की आवाज को नहीं सुना तो परमेश्वर ने मरुभूमि में उन्हें ढेर कर दिया, उन्हें दंड दिया। আর যখন ইসরায়েলের সন্তানেরা ঈশ্বরের রবে কান দেয়নি তাদেরকে প্রাণ ধরে মেরে ফেলা হয়েছিল। Tonight if you hearken the voice, harden not your heart. अगर आज परमेश्वर की आवाज आप सुनो तो अपने हृदय को कठिन ना करो। আর আজকে যদি আপনি ঈশ্বরের আওয়াজকে শুনেছেন তাহলে আজকে হৃদয়কে কঠিন করবেন না। Come to the Lord. प्रभु के पास आओ, প্রভুর কাছে আসুন, Hear the voice of God. उसकी आवाज सुनो, তার আওয়াজ শুনুন, Receive the blessings of God. परमेश्वर की आशीषों को पाओ, ঈশ্বরের আশীর্বাদকে গ্রহণ করুন। Prepare yourself for the coming of the Lord. उसकी आगमन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करो। আর তার আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। May God help you. परमेश्वर आपको सहायता करे। আর ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন।